Emre bia se ade no anye papa aya na ye bone anwo bonkuma ebewo nifa se anwo akira na wo animu abrabom nkomo yigusu a ye ho aduro me ka bibi de afa relationship ho afanu mienu a omayo madwen se bia omutu anamon wawade kwan so anaso omate omo ho asese okunu ana eyere be ma ne wo ba omotena abom anase ompese ombobra ebom Berafo eto de bia be ma opese woni ne bobra na oba opese woni ne bobra no o suban bi woni ho a otimi de siewu ebre kora wode ka wa hye na nasa wode ka wa hye mo ho awie no ansa na suban no adane ho adi ena mmire bi yo honom so suban bi wo a wo oba no anasa be ma no ebra mo twe mo mpana no mo 2 years mo 3 years mo busu mi nsia mo afe mo 7 years na mo de twe mo mpana no aya ansa na mabadane aware fo obu ani guso ware na adenti na obu ani guso na se wo ware wo ba no anasa be ma ne wi a na opese wo di 2 days esesa saate bia na owo mu no wo sesa ne firi mu debi ejua edi mfie bebre akoa no wutimi mfa dakora na se 2 days bi enkasa wo di tene no ejua no edi mfie bebre na akoa wutimi mfa dako anasa 2 days enkasa wo di tene dua no abrabom nkomo yegusu aye hu ado enu tire mdi kan ka kire wo se anko bonkum be woni fa anwa ani mu be wa akiri anye papa nso a eye bone ba bi wo ye hu ado ba bi e wo me ne me ye me hu ado empre bi ohono mu a be me bi ohono ma obetimi ni na twempana oba bi ohono ma obetimi ni na twempana ebi frɛ ne courtship ebi ohono ma ye courtship obi de anye mpana twe ni nyina keka bomu a na aba be lead to awade woni be ma ne te no na wonya mpene ma be ma ne mfa aka wan hye wo na na asem mfa aka wan hye mo ho no be man woni ne kasa wantu na wo bo wasum wonim se suban ne dada na wo pene ye ma mo de ka wa hye mo woni be ma ne te no be ma ne ye be ma bi a ubie wa no wantu na wo di atem na wo te ase na wo se da bi na atem didie ni nyina achi no me ne betena woni be ma ne te se mo twempena no be ma ne bie na no wantu na wo tudin be ma bi ho ma wo pedin to topa ebia na gudie kwan so no na wo pene ye na wo se wudin to to ni nyina achi no enye hwe mepe na wo ne tena ye obai woni ne twempena no na munya medane a wadefo no mfa aka wa ne nhye mo ho no na wonim so oba nanum kasa nye de wo ka ba akono waka nwotwe wo ka ba akono waka enan wonim so obai sabi impreduasa na duane no enkoyi wawunu wabane wakwan bebre so wonim se oba woni ne tie nyina no eto da bia wotimi twafa ho kakra emmemasam kakra wonimu ensu ni nyina mu no wo se wo dɔ no ena mu firi mpratwe no mu ena ese mu dua wade kwan so na wo pene ye se mo mfa ka wan hya mo ho na ade na andi na enu andi na nsen ya saa de na wonim dada no wugina so a wo de ye excuse se enu nti wontimi nware biem wonim wansa na wuko wurem medafo na mene wo kasa no wonim ansa na wo pene ya wurem suna se ade bi wo honoma wonim ye wote bia bi wo honoma a wo wo ba wo hwɛ me ye wo be ma wo hwɛ me ye suban bi wo honoma wo wudi sie be ma na ansa na mo wade suban bi wo honoma wo wudi sie wo ba na ansa na mo wade enti eno kura se mo ware wie ne se suban bi dida ne ho ade ehunu se wo wudi bi sie no no so di bi sie ye ene ye woni te bia na se ne ye obi wo honoma wotimi se oh ade we die enya de anka me pede nanso so metimi aye bibi afa ho enya de wo se wo ma ne ye complain ewa wade na mo wade nu eka se wo gina so de agya wade ye wade bi ho no ma enya de wo se wo ma ne ye berge de man ewa wade mu ye wote bia bi ho no ma enya de wo se wo ma ne ye ade so ama ho ewa wade nim ye wote bia bi ho no ma wo ye hu bibi ebe ye yie ba bia anyu yo merafo ba bia anyu ye wadamfo na wote na wade ase na wode ne de ba be compare wode no se wo ka de nketwie mu ankasa anka be kasa wode ni mpo ye papa ana me ne wo na kasa no ti bia bi ho no ma na wonim dada ansa na wo pene am ye de ka wa ahya wo na wonim dada ansa na wo pene de ka wa akwa hye nipa no adan na wo ware nipa no wie yo pese odi 2 days sesa saa te bia no na nsesa ye na wo begina no so ba me excuse there bi anya adwuma na wonim ebra na obetimi aye bibia afa ho ye mre kora na munya metena asa awadefo no na wo hwa na wo mpa na ka betimi afa ni we ena wan fa ni we na wo pene ye ena mo de ka wa hye mo ho endi na enu endi na nsa wo gina no so aye complain there bi uni story uni asamka uni charge
no kra no make a channel me do fa wo hwe me abrabo mu nkomo yeguso eye hu adu tibia ben ne wo hunu wo ba ne ho tibia ben ne wo hunu wo be ma ne ho masem bi sa mi busa wo paten ne se na wonim dada ansa na mo de ka wa be hye mo ho no na ofi se ka wa ne ko hye no a na tibia na sesa na ana o de ka wa ne hye wa na tibia na sesa na da bi woti ase na wo pene ye ne de eye nkakra ko ene ne matoa eye ma na ma memra so biemu wo afi na wo di uti ba be wura wade enum suban be na be ma no da na di a wo mpe suban be na wo ba no o da na di a wo mpe ni yo be na be ma na ya wo ni nje hu ni yo be na wo ba no wo ya wo ni nje hu se wo hwe na moa wo a the earlier the better wo hwe na moa wo a enkasa na me wade ni wi a o wade ni wi a ekwanya wo ho so obetimi asakra firi na kwan bone bi ho se ye ya wo de ahye wuti mu se wo ni yo ba ko mienu bi ho no mo wade wi a obetimi asakra firi ho no sa na wo no nso obetimi asesa firi tebia ba ko mienu bi ho na mfa hye wuti sa chenchena ache a mo de ka wane hye mo ho ade ache ya na tebia su ni ban bi a enkoyi a wo mpe no na wo ba be firi ya woni yo bi ho no mo a wonnim dada enti wonnim na wodi uti kwa akọ wura num de just get ready o hwe na moa so apɛ oba bitina sa wo hwe na su ni ban ne moa wo a pɛ oba bitina eno ni awade enne awade we ye ginjan ade achi awade we ye gu ade achi awade we ye ese ena medical kan suban bi wo hono ma wo ba ne de besie wo suban bi wo hono ma be ma ne de besie wo mu wade wi a ansa ne wahu ena wo hwe na obetimi aye bibi afa ho a ye bibi fa ho ye wo suban bi ho so wo ye hwe fa ho enye yi jaya ne wo se wo jai eno so bi betimi agira ho no maka ache wo se wo kunu mpo be me yo koba ne wasi wo so no wa bro toro obey what tete wo de wako wuom eni yoyo obey de na di kire wi ekuma no pese wo kum be me kuma no pese wo kum a wa hwe yi asa wo tena wade we se hu amamfie mienu be ka ho a wo beti woni na wa asamado eni wo sofo bi ana so obi obe ka che se ye ya ka bom no nyame se hwe na ya ntetim. Let me tell you something, enya wade a ye hira so bia na nyankopon na aka bom awade bi ho no woni ni mienu na mote mo ho ase awade bi ho no ma wo sofo ba ya na obehira so no it doesn't mean say nyankopon na aka mo abom. Don't deceive yourself. Eti medikia ka kire wo se tebia ni so ne ban ne sa wo hwe na beboa na betimi aye bibi afa ho a ye bibi fa ho ne tena wade hu san se ba bia anwoye na se nipa ni duedue wa piapia wa pushi wa ede wa ko owuo mu a entena wo nwu ansa na nkase de nyame aka abom ebra Yesu Kristo koto oba ne wo nsuo na no normal ni nsuo ni bi nom ye no Yesu ka kire ne se woni mema bebre na atena woni bema we atena woni bema we atena se yimpo woni ba ko bi na te wadwene ye o se wukunu no so onye wukunu. So are you trying to tell me say Yesu ogu awade ana oba so ka kire me say na de ya kan bobo na Yesu betiti mana it means say obi wo hono ma woni wo enemy na tie but mo te sa awadefo obi wo hono ma woni wo tamfo pa na tie but mo te sa awadefo. That is the reason why. And sana wudi uti be wura wade mu no ke kanie ma bi bom tete nie ma bi firi nie ma bi mu tena se suanie ma bi se senie ma bi wo ye ho na mani fa na wo Yesu sumu fa na wo bisa wo Nyankopon se enti wei oyo oba wo sa me wade no enti wei oyo be ma wo sa me wade no enye se wo te ase abra na wo ma okra so te bia na wo ti mo wo wade ani mu no me ka kire wo se wo ye bibi fa ho ne be ye ya ye bibi fa ho enka se wo gina no so de agya wade uye bibi fa hu ne be ye aye bibi fa hu because ye woni yo su ni ban bi on ma utimi se enye normal so ya fa ne normal ubetimi aye bibi afa hu amana ye yie obia de enye kata na obia kata na de so ade ya wote bia bi ho no mo sister ade wu ko owu mu mentwe yi mu ansa bra ade wu ko owu mu mentwe yi mu ansa woni menya adwene enye manso twi o woni menya adwene a enya atem didiu abrabo mu nkom yegusu a ye ho adu me kyerɛ ma adwene kwan bi so ba bia wo no ye ho adu ba bia wo me ne me ye me ho adu ye nyina ye sua de obi complaining much all because be man I say oba na say be man so unim say onum wi ansa na wo pene na tena sa awadefo unim dada wo hu ye ukopie bi so mo twempra na ukopie ni wi num ni bi so Sabi producer oba unim so de nsa hye ne ho mo twempra na ukopie bi so but wo bu wani go so enti wo bu wani go so na se ma hye mo ho kawa na se wodone wo ho na senti ase ne wo ho no ma eye nkakra na be se san oba na se be ma na free saate bia ne ho wutimi fa 2 days e me ka se wasesa no na se saate bia ne ntimi nsesan ya wutimi nyina no so me ye skills bia o
hwe yie na de kuta wa ye wo de ano wenje mu anto wa ma obi ama me fa na chire wan fa won san hwe enum that doesn't mean say ye kuwa ye de sika you 2 minimum a ka se de nyame aka abo mu ye ntitim enti na wo tena se am ye kun enya awarefuo bi a wo mu se osofo bi hira aso bi a de firi nyankopon enya awarefuo bi ada a wo mu se nyankopon sofo bi a hira aso ntie firi awurade dabi asam na me kan me giri se me sika ne twabo nkuma twa ne fa etwa ni mu atwa akire me ngira ba bi fa akon se wantie ne yi anase wante ne yi ase atie biem ne nya ho nte ase me kan bi no wampa fa che me kasa do ho mfonso mpem ti me kasa me kasa mfonso pi na meye obi ri sende wona ne wase muhia enkasa obo akutia abrabo mu nkomo iguso ye ho ado no kure nie ensem ne beebi awo me na me ye me ho ado beebi awo ne nso ye ho ado wa fe na wodi uti kwa akowura wade mu hweyie susu biribi ansa na de wo kwa akoye na wakwa akoye na wa anka se ni hu yanka ema pressure bi amantam wo ye de ma wo ifie wo ye de ma wo ema won kofa be ma na asa wo ba wo mpe no wa nhwe ni yi a at the end of the day wo don sabe hwe ni maka se sabre na aka echi wa wo tia wade ase a wo da so ni ban bi a enkoyie wadawro ma se sawate wadawroma se sefiri sa usuban ne tebia na enkoyie ne ho na dimbo bibirebe no adoso nimo we se ntumi wa etete wontoma wa wunim se wo bayi wo ne yoni subia enkoyie wa wunim se wo ba mai wo ne yoni subia enkoyie se sefiri ho na akofa asemo ama ebiemu makami bi na wo mpa fa chemi na obri ye bo ane midin from a counselor noy mi do besia mi rasi